atong tanan ag sa nagapagamati sa daya nga istasyon. Siguro unang-una, Police Lieutenant Padilla, ano gid ano natabong nga kaso pagbaril niya sa Barangay Buluwang naman siya? Ro ako nga istorya no sa umpisa. Ro amon nga istasyon na nakabaton itawag halin gid ang nila sa 911 no nga 911? oo sa 911 ra mao naghalin to bali nakasuyod imo July 27 mga 2058 ng early morning nga kabaton itawag nga may nagtawag kun ito kanda nga nag-report nga may shooting nga natabo di karaya sa barangay Bubog no man siya Aklan no. Pagkabaton it-report, insigida nagresponde raw aton nga mga kapulisan ito sa area ag naabutan nga ni naton ro biktima nga ra nga una pata sa kilid it karsada ag may igo gid mataimaw sa anang bandang nga likod it gawas. No insigida ra imaw hay nga ginkarga sa aton nga patrol it aton mga responding PNP ag gindaga sa ospital para isa nakaigo nga pagbugong. Ano ro natabo kanakanan? Police Lieutenant Padilla. Sa pagpangutanan namon no may kaibahan abi imaw ra no ro anda nga istorya it dayang aton nga biktima ay conscious mataabi imaw makaistorya pa mataabi imaw ag saan naman nga kaibahan nga to nga angkas na sa motor hay ro aton nga biktima hay ginhatod na naraan nga barkada nga maguli sa anda nga bagay it doyon nga ron nga mga bago mag alas 2 it aganhon ay iya sandara naghalin sa Barangay Bulwang sa ginaistaran it daya nga aton nga biktima. Pero bagay ko anang nga ginahatdan punta una man mismo sa Barangay Bulwang mga 50 meters away malang punta sa anang ginhalinan. Pag-abot nan dari karaya nga ra sa boundary it doyon nga Barangay Bubog ag Barangay Kamansisor hay may hasubrang sandara nga motor no suno ara sa aton matang victim nga istorya ag sa anang kaibahan. Pag-abot kuno di karuyon, pag sugang nanda sa raya nga motor nga may karga nga 3 ka persona, hay sa anda matang version, hay gin pagukpan kuno sanda dahil dato kuno nga tong motor natumba, no? Pagkatumba kuno it motor, nakabati kuno raya nga angkas it datong sa biktima nga part nga barila ang bakunay. Gumumpat ako no imawra raya nga angkas ag paghupok ro inigo hayratong ga-drive. No. Doon do anda mat anang version it aton nga mga victim. So tumumbat ang ato sa part atong suspects. Sa part at datong suspect ro tumumba nga motor. May ano nakita ma, may na-backtrack na naton or may aton nga puyot yun makarang nga sundan ng mga persons of interest. Okay no, sa aton matana nga padayon nga pag-imbestiga no sa bulig man nga nit aton mga CCTV ag sa mga tawo man nga nakakita igto ag sa amon nga pag-review it CCTV ay nagpasalamat mga ni kami kala sa MDRRMO it kalibo ay nakaabot kami hasta sa kalibo it pag it review it CCTV oo hay doyon may gintao kamon nga description sa nakakita nga 3 ka motor ag daya nga klase nga motor agraya nga mga description itawo maging tao kamon ag saruyon nga oras nga nagsugod ri karon nga area nga nigin check namon sa CCTV ri karon sa madaganon nga ron nga pasugod it barangay Bulwang hay may suluminti gid lang nga motor nga nagsugod sa duyon nga oras ngani ay rato ra amon nga ginsundan ag nagakasungka imaw sa description it witness naton dato nga motor ag dato nga mga tawo ngani gin-check namon tanan do posible nanda nga agyan no gin-check namon do Kamansisor nag-check kami sa barangay Bubog nag-check kami sa part it barangay Laginbanwa hasta di kato sa Bulwang hasta patabok it kalibo ngani hakita namon di kato sa CCTV nanda nga wa sa nakatabok it nga tulay royon nga ron nga mga persona agwa man sanda nakapaagto iya sa wa sanda nagampas sa barangay Laginbanwa ngani ay nag-focus kami sa rikaron nga ron nga 3 ka barangay nga pwede nanda nga guwaan no sa sa padayon namon nga pag follow up itamon nga mga intel agraamon nga investigador ay hadaya kami sa ruyon nga ron nga lugar nga sa ruyon nga ron nga lugar nga una man gihapon sa barangay Bulwang no hadaya kami ri karon nga ron nga lugar ag nga rugi na describe nga motor ang rugi na describe nga tawo
hay ano namon ginsundan namon doyon nga ron. Tapos hay sa pagpangutana matabi namon sa victim hay na nga kung sino gid aroan na abi man nga kontra no hay may ginatao matay mo kamon nga pangalan nga ni ay ginsundan namon doyon nga pangalan agro anda ron nga mga aktibidades it doyon nga ron nga pangurason. Yes. Gani karon yung kami gatutok sa di karon. Sa ugaling nga hay hindi ko ani i-mention ang mga pangalan ay wa pagid na baga namon gusto namon nga konkreto gid aro ebidensya nga makaturo gid akanda. Pero confirm nga ro ginaturo nga to na nga pinaka suspect abi man na ag inyong kanang monitor sa tatlo nga to ay positive una imaw. Nagakasungka gid sa amon nga ginabuhitan, nga ginasundan nga ron namon makaron sa among investigasyon ay sa duyon nga ron nga mga tawo nga ginahambal kamon. Mga minors ba, ma'am? May mga involved abi nga minors nga ni hindi gid pwede na kon anay. Ano ron ma'am, suspect yun o alin pang ro classification karon? Sa among person of interest pa yang sanda. Oo, dahil bukod pagid konkreto ro among ginabuhitan nga ebidensya nga kontra kanila. As you did mention kay ina ma'am nga may ginaturoon ro kaya nga victim no. And according man sa inyo nga thorough investigation, do background ito yung victim ma'am. Kasi na-interview abi namon do ana tiya, matsagin undergo imaura sa daya kang modular nga learning no kay as what we have received information ano imaura kung involved man mo sa mga insidente sa anda pag-eskwela how to ron daya kang base sa amon pagidno nga madawong nga pag-imbestiga raya mga tawo nga nagalibot sa raya nga incident hay may mga previous asanda nga mga involvado man no man nga sa pihak mat ang grupo ro biktima ag sa pihak man nga grupo ro aton nga suspect ngani may mga previous sandarang mga grudges mga hindi gihapon matapos-tapos kaya nagtaabot sa punto nga kung magkaroon sanda i-tsansa kay magakumit gid arayon sanda. So, di ba na-mention mo kay na ma'am nga may may ginaturo ka nga kontrarya nga biktima dahil mention may ano gid ma'am puno ag punta bago natabo rin nga ma'am nga pagbaril ka na may dati sa nang banggian o dati sa nag-away nakita nga dito sa area ma'am. Adaya nga anang ginaturo nga kontra hay. Ana abi nga di ba ro trend it mga grupo-grupo nga ray kun nabilong ka sa pihak nga grupo damay kaguting sa pihak nga grupo. Nganay kung makasaga ro sambato hay damay-damay tanan. Ngani kung sino kanda ro makachansa nga mga makita kadi kato sa batong grupo hay makon gid arin sanda makumit gid arin sanda gid. Ma'am sanda kuno ro rayang involved madati sa barilan nga natabo na sa sugod ano man siya integrated school. Ruro yung ginahambal nga barilan yon hay rayong makaron nga bag-o hay wa tagaguwaan ng pangalan karon. Pero sa mga sa circle of friends abinanda hay doyon may ito ri katong nakakaibahan. Din sa andang grupo. Ay yung mga circle of friends sandari nga ni akong nahamba nga di ba do trend kung kagrupo ka kontra kaguting namon. Parang maganon ba? Ano ma'am existing kaya nga grupo or newly established abi nga group kaya nga existing ut anang grupo nga mabuhay. May magkinahambal man sanda abi nga mga grupo o galing hay legit gid ang member it grupo hay what asanda gina-acknowledge nga parang ganon nga kaibahan sanda nga may pero iba kuno karon hay nga dati na member tapos ay abaga gintiwalag hindi naton mahamba kung ginagamit nanda or ano basta once kung maghambal abi sa pihak nga grupo ay member imawrot dayang grupo kung humambal man sa pihak nga grupo ay member man imawron it doyon nga grupo parang ganon. Basta wa man sanda ga-claim nga member ako personally kung pangoton-on naman sanda what sa nagahambal nga member ako it daya ibat ang tawo gahambal nga member sanda it doyon. So gina-pinpoint tagit sanda abi nga imaw abi man po makaron ka. Gahambal gat aro tawo nga mag sa amon ba nga pagpangutana nga alin imawron nang sino kana namang barkada ay gahambal ray do tawo nga amon pangutana ay kibahan imawron sa duyon nga grupo pero kung pangutan-on namon do tawo kibahan ka kuno sa duyon nga grupo bukod ang namon kiba bukod ako member doyon nga ron ma'am parang ganun ba Assumption ka ma'am katumumpat matik treatment ito kana kaibahan yon or habatian abinana sir nga barila kaya datot aron nagtugod ka nang maglumpat imaw. Ma'am nakaano ka mo ma'am nakipag-aangot ka mo, istorya na kami
it kapitan kay man sunod sa mga residente. Do yun na nga boundary, masami nga ginatambayan it mga inunga nga ni kapina sa it aga-aga. May mga pakipag-angot ka mo man